Hey, good morning everyone. Taligsik dito. Start na kaming ready for the party later. Ayan. And nag-start na din akong mag-decorate. And kahit kahinaan ko ang pagde-decorate, DIY raman ta. So baka later ko na lang ilagay yung mga balloons kasi baka mahiyos ba. Yeah, later pa naman so mga 3 PM na lang siguro yung mga balloons. Yung nilagay ko lang muna is itong happy birthday. Ayan. And then sinet up na rin ni Melas yung mga tables dito and yung chairs andun pa sa taas yung iba. Pero umuulan, pero hopefully later wala nang ulan sa hapon. And buti na lang yung neighbor namin dito. Mababait naman, kami na hingi ng favor na makipark na lang dyan para hindi magamit yung garage. Ayan. So, dito magpipicture later. Pwede din dito kumain yung iba. Pwede dito pumesto. Pwede din dito. Kasi sa loob ko ilalagay yung pagkain para hindi madumihan yung pagkain. Dili lang awon ba. So sa loob lang yung food and then dito sa labas yung mga bisita or yung mga kakain. So yung Happy birthday Kuya Khalil. Thank you, Mama. You're welcome. I love you. Today is your birthday party, but today is not your birthday. It's your party lang. Happy birthday. Look, I'm putting your secret staycation. Look. Pineapple. This is for your cake. No, later na ka. This is for your cake. Nilalagyan ko na ng toothpicks and scotch tape. Yay! Are you excited for your cake? Pineapple. And this is your candle. Look at your candle. Fire. Wow! You're 5 years old. Kuya, What? stand up tarong. Huh? Stand up tarong and then look at me. Wow, gwapo Kuya Khalil. Pogi. Oh, you're so pogi, oy. So, ayan, mag-start na tayo mag-decorate ng balloons para mapicturean ko na din si Khalil before dumating yung mga tao. Picture kami sa background niya. Ano yung Roblox? Minecraft guy, Minecraft. Wala na akong menu. Ang laki pala ni JJ. Kasi Mikey, siguro ni JJ and Mikey. Hindi ko ikaw. Nara. Nasaan mo ba siya? Tabangan mo rin? Eh? Atos Kanila. Nato das kastete. Nas drawer. Na 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 na. There's no turning back na rabado siya. Bagpo ba? Malalaki pala siya. Tito Howard. How old are you, kuya? 5. 5 years old na akong Kuya Khalil. Paspas kayong panahon. Diyos ko, grabe ka paspas. Siguro paspas kayang panahon kung naibata, no? Kay magsigbag birthday, good kada year na. Maihap dyan din mong per year. Big na akong kuya nga pugi. Nakuha siya dito, ayan. Oh. Who's that again? What's his name? Steve. Hi, Steve. Steve. Why is his feet like that? Dara dayo. Oh, diba? Tuwang-tuwa siya. And then later we'll get your cake.
Para mag-picture kasi mong staycation cake. Hello, wow! Wow! Maguba ba? Mabuslot na. Maride ka, bi. Mabuslot na. Kumars. Oh, God. Aloy. Oh, lalo ni TV siya. Aloy. Ni TV. Yay! Hala, maguba na. Mabuslot na. Ni TV. Sakit imong dughan, be. Bitad-bitad na lang. Lulula. Sisi, kay kisa na unicorn. Oh, kung sisi dahil na. That's small. So, ayan na yung finished product. So, nilagay na lang namin sa binitay-bitay na lang. Ganyan. Pang picture lang naman yan, pang background ni Khalil. And then cute to. Cute tong nabili namin na number 5. Ayan. Ang laki niya. Tapos cute color din. And then kay Sisi, of course, hindi pa pahuli. Wow! Kanay sana yung unicorn. Uy. Wow! Nasa lang. Tutuan ako. Ang tusok, happy birthday ba? 5 naman. Can Sisi, is cute Sisi. Cute! Okay, together with Mama and Papa ha. Sige lang. Wow. Magilis ako, dali lang. Mag-change siya si Papa og shirt. Dali na, dito ako. Kasi kami na. Dali na, sa mga. Si Khalil Dori. Dali kuya. Sa camera. Hi kuya. 1. Si Papa lang. Remote ni. Doon ka ta camera. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, saba. One, two, Smile three. kuya. Smile. Si Papa lang kay sa remote ni. 1, 2, smile, smile. 1, 2, smile. Very Minecraft. Oh, busy. Okay naman. It's inside. Yan, ang yung cake ni Khalil. Wow! Ayun na yung dynamite. Be, tilawan na to, Tebe. Bago pagid ni? Mapasok pa taan ni? Wala pa man namong food. Padung pagid ang food as in. Bago ragid nag-chat ang i-ordera na kong food mo. Mapay pag-pick up sa Lalamove. Lawan na to. DIY Dynamite na Timadi. I should just do 5 minutes. Sakto ragid ang cheese steak. Kaya dili makaluro ba? Teka. Ako man nakatulog. Ganyan lang. Mahal ka nang te? Siguro, kanong te, no? Kabaw ka nga na sila basta nagbuwa-buwa na lang ba? Mojo na ilhanan. So, kinsa atong libakon for today? Wala, pagipanganlan dyan naman yun. O sa pagway do. Pila gani? Third pa sa charge. Oh, ang DF. Oo. Parang this niya. So, ayan na yung food. Ito yung lagi namin in-orderan. Kikay's Kusina. Ayan, sa Facebook. So, parang sweet and sour to. Sweet and sour pork. And then, humba. Ayan. Tapos carbonara. Beef steak. And then, buffalo wings. Ayan. And then, meron na din siyang kasamang free lumpia. And free maha. Ayan.
Ayan na yung lechon. Grabe yung crispy pa kayo. Sige, picturean mo na natin. Then mag-sing ta happy birthday. That's your lechon? Wow, that's your lechon. Sinuot na niya agad yung gift. Kasi gustong gusto niya yung Minecraft. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Joe! Dinakit. Dinakit mo na. Blow, blow. Ayan na yung lechon! Uy, namili! Makadira, Jabel. Mag-play gani! Hala, suyaon sa kay ka. Uy, play dira with Damian ka. What do you want? Happy birthday, Kuya Khalil! Dira. Pwede na diri ako sa... Oh, pwede na diri. Naya siya gift. You want to open, ha? Are you excited? Say thank you, Ninang and Ninang. Ayun. Dili sakit. Dili, oy. Na? Di ko lain, anak Kent, oy. Uy. Wala ka lain. Uy, lain. Sambot. Uy, ka lain. Uy, ka lain.